كأمن جتمة الإسلام هنا كلهم صنوا كيان وما صلوا القيام بما أقوالي وأكتوه للمقل ومن سلام أتزحل في ذلك أمن جتمة بكل وقت الآن أنا نقول أنا أبوكو baraka buko ko la kana kila buko anja mai manyo janaba jijantono ler jamma baja janaba dikan janaba kilo nyam onja be kanyo woyo jijantono onja be kanyo janaba ba nubuko buko mankan kabuko ku kila mela musulenja pallan tore sariya ngedi ni man tema baraka sumuto ko diyaw kanu manye onja me be kay utiliser mu melam pan beneno ko sumta kiya kenyon ken sharene dio ne may tema baram baje karambak numamma me kasali baru satut sharene yene may tema ya tama imite to to ne fun kasali bayit ano letane may nje wakana misalut wonam enda kaba enda me enda mu melam imite yene me lenjure melam e joja ke jawbe di tema ma jawbe di tema ma yo tema mai kila bulu yende kan nan nyene ya bule fejebiya di yentano one fejebe nyene ya ogobaro di tentame ubanja numo sibuna biya di sinya mai fiji ubanja nu fatia endawme bule fejebiya enda fatia kanyana kirbe kanyana kamoya ubanja nukuma sikasaliya kiya janaba yidiyo bar janaba kila nyam maadama mumela mubajot ledi jamma mamela mubajot nyawo to janaba le to won salide abe kasali sharia yene ma usali na bula ko me kasali yak na butema mu ko puren mammo kena mandi ya kupanen ma o banja tema mu jaw sali jaw banja di kulani nu mo ka to wala kasali yak bukane ko be négligé kasali tan ku tokin ci sali mo ka de jiker rasul sallallahu alaihi wasallam jamana yana manje futika ko di ku kafira ko kala ko futika bi ko kafira salwata beri emite diyo no me panji sali nya nak tan manje jiker futika ne regede kuje kuija ko be buji efu nagen etirip et kabay et jiliba aji kuya o be buji bar salwata iri emite diyo no me muhammad sallallahu alaihi wasallam futika le fu bayno bar ko kasali ak le ku bayno man kan ko be kasali muhammad be kasali be cha du soni sigaba buka ko di kusali di muhammad buka ko di kutik di ko kafira ko banja mo ko di ko joxar place ko pali muhammad la ya salim di buka kanja min ko kan manje ko futikaf fan manje anosan man tay be mutija ko buji ja kare ko kullatu tun kasali ak nyaawula di simbe solla di chacha walla di nema yemite senelam oto wakili ya mustafa kasali o nyen wono gaba way bismillah dek kop akom dek wadani kop wasi renor no wasi mogade urambe nora fanfan janaba inak janaba kol yawt di angonenum kol ya dia yetutu mantelemo parce que ona jama mediga janaba buka kuyetu aw ko aynes waaw amedelen hayran salatu wa qarabe wala batini to kagama metelen bawo kanta metelen waaw amedelen hayran salatu wa qarabe wala batini to kagama metelen bawo kanta metelen
محمد رسول الله عليه السلام الله